बाबांकर दुकान अच्छी बोली तो चॉइस करते सुजोग मिलुचु तू से पूछा मारिबु ना पूछा गोटा ठिया हिचु अरे बड़ क्वालिटी ड्रेस से को जदि के मारिया पे न दो तोर मोर नीचे नीचे मारिया हेलो हाय नमस्कार मु दिव्या आपण मन को स्वागत जनाऊँ आम चैनल दिव्या की दुनिया को आज एबे तो मु आम घरे अच्छी बहुत दिन है ब्लॉग कर पार नी आज करी आज हूँ संडे तेणुक समस्ते समस्त कम व्यस्त चिकू तो ये बुलुचु मम्मी कौन कर देखुची आशा करुँच आपण मैंने समस्ते बहुत भल थे ये गोटे चालिया होती चालियार मम्मी रांधुंट अंधार चिकेन रंधा हो लाइट रे देखा जाऊनी चिकेन रंधा अच्छी देसी चिकेन होती छतु ताटिया बसा बस भात हो सारा एवं खाଇବା खाई दे क्लास अच्छी बेतनटी जावा लंच रे छतु चिकुर बाढ़ा हो जो चिकेन मोर छतु तरकारी भात आलू आ झोल क्या घर यहीटा पाची ना मुझे जानी यहीटा पाची कि देख ना आउ एटा एटा देख ना ना देखी केटा कहीं देख लो गोटे नि हाथ बनु कसी गुड़ा से दीटा सारा मोर चिकू सत কথা तू कान बेस बोल से केडा भूली ले कहा केडा तो ए नहीं बोला देखि से कौन एटा तो ना ठीक है खुली के देखे शाखा खुली विनाश नहीं बुझो ओई ना मेरे तो भाई दी ना सत কথা को तुम रेड चिली जाई नथिला तो दी जण কথা होतिले चिकू को पचारले केते टका अछि तो पाखर से कहले 150 टका कहले रोह टिके कहले हो जाने मु 20 टका देमी चा बिरयानी खाई जायसिया आ ताको तो किछि देनी क्लोरोमिट चॉकलेट किन दे दे सेई तापर कहले ना 200 टका अछि तो 170 टका बिरयानी खाई देबे आ 30 टका 15 टका दे दे से को दे मैंने तो फूल ना दो देख ले दे दे या तो जोतना रखू से अधघंटे खंडे बाछि के आनछि सेटा ओडे गिफ्ट हां हमको वाला गिफ्ट के हमको किनी से बहुत चिंता करके देछि फोटोग्राफ तो देखि तो ठाकुर पूजा करी प्रश्न करी के ना बोलो तो भी सोच के और की ठाकुर पूजा करी छोना ना निस्ता कर दे बोल दे बढ़िया है ना मतलब बढ़िया रुचि ना बढ़िया है से साड़ी पीछे रेंज गोती ना राधा कृष्ण हमको हो गिफ्ट किनी आथे नहीं हुआ तो किना बहुत बढ़िया लगे हुआ तो उठेगा वो ना मैं से भाव ना नहीं मत के हुआ ना बोले ओडे है पाटन ना गोड़े तो मामू कहला तो सुनार ब्रेसलेट दउनु चिकी तोर कथा खाऊ पूरा जो अंजना मंजुलिका
डिट एतिकी ड्रेस काहारी की भी मिल नथिवो आज चिक्की बर्थडे रे जतिकी ड्रेस मिलिची केडा पिंदिबो को तो ड्रेस मत के देजु तू मु पिंदी छी ना मो ड्रेस ही छी ना नुआ ड्रेस एटा केडा पिंदिबो खाली कह मो पे ड्रेस आसे मो पिंदी ताको तीन तीनटा ऑप्शन दिया छु मते जदि एरको के देई थांदा मु नेई की पिन दियंती सबुडा पिंदो हां नानी तमे हां कुछ हां मु दउ छु मो हृदय खुला रे दउ छु तीनटा सारा पिन दे काइना तो टे दुख लागला छोटा पे दुख तो लागुनी तो आसी छी ये आसीनी चल ना देखबे चा मते केही आज विश कर केमती करिवे तू केट थिलु तो हॉस्टल जन्मदिन रे के कॉलेज रे रुहे ना मत आगुर आनी दिला ना तू तो कहलु आसीबुनी तमरो वेलकम अछि मते आसीबिनी तू कहलु तोर वेलकम अछि बोली तो वेलकम थिला आज तो वेलकम तो स्टार्ट ही हला बोले असली पुणी केमती आज कॉलेज त बडे ସେଇଥି ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ଚାଲ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟର ବାବାଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ बाबा केम जानबे ଆଉ ମାମାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଚାଲ ଆସ मामा तो जानी दादी मजा मुझे ହଉ ଚାଲ ଡ୍ରେସଟା ଦଉନ ଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ତିନିଟା ଦେଇଛି ଯେଟା ବାଛିକି ପିନ୍ଧି ପାରିବ जेड़ा नहीं उस तीनटा तक पिंदिमी ପିନ୍ पिंदी पारिबो भी ପିନ୍ ମୁଁ ତ କହୁଛୁ ପିନ୍ ଚିକିର ମନ ଦୁଃଖ କେନେ ପିନ୍ଦ ମାନେ ତୁ ସେ ଏଇନା କହୁଛୁ ମତେ ଆଣିବାନି କେନେ କଲା ମୋର ୱେଲକମ୍ ଅଛି ଛାଡ଼ିବେନି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ନା ଏଥରକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଥରକ ହେଇସାରିଲୁ ତମେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ୱିଶ୍ ବି କରିନ ନା ये करबे तू करछु ना ମୁଁ ତ କରିଛି काई ହଷ୍ଟେଲ ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କରିଯା मो आजी को मिसु को ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି ହେଲା ତାଙ୍କର ଉଠେଇଲେନି ସେଟା ମୋ ଭୁଲ ନା स्क्रीनशॉट नहीं पठेबे मु कहबी मोर कॉलेज ଏଠି मोबाइल ଚିକିର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ରୋଷେଇଆ ବସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ ଏଠି ଟହଲିଆ खाई तेरे को ମମି ଦେଖ ତାକୁ ତିନିଟା ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଇଛି काई के देई दे बचरो मो माइंड हट नथला किसी सबुडा काई पिन देख देखौछु କାହିଁ କହୁଛୁ ଚିକି ଲାଇଟ୍ ଆସୁନି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଉଛି କଳା ଦେଖାଉଛି ଏପଟକୁ ଆସ କାହିଁ କହୁଛୁ माने से तो नुआ तो पिन परिबनी मु पिन देला माने से पिन दो माने एते प्यार केमदी एकादरे तीनटा ହଁ तीनटा ମୁଁ ତ କହୁଛୁ ଏରକ କିଏ ଦେଇଥିବେ ନା ବର୍ଥଡେର ତିନିଟା मॉडरेस ना नेउडा ମତେ ବି ଶୁଣ तो कहाड़ ତୁ ଏପଟକୁ ଆସ ଶୁଣ ତୁ ତତେ ଯେରକ ମିଳିଲା ମତେ ଯଦି ଏତିକି ବି ମିଳିଥାନ୍ତା ନା ଯେ ବର୍ଥଡେ ଦିନ ଖାଲି ମୁଁ ଦିନେ ପିନ୍ଧିବି ନୂଆ ମୋ ମନ ଖୁସି ହଁ खुशी होते एटा मॉडरेस ना मते देजु ना ହଁ हां मोर जेमती चाहू पिन दे मु मोर एटा ना लेख देगी मोर पिन ହଁ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଉଠେଇକି କଚାଡ଼ି ଦେବି ତତେ ଏଇଟା କିସ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି ମମି ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି ଏମିତି ଆମର କଲର ମାରା ହେଇଛି ନା କିସ ଅଟା ପୁରୀ ତ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଫେର ଅଟା ପୁରୀ କେନା ଗଲ मते कोइबन है हॉस्टल देबी से ओटा घर ବାବାଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି ବୋଲି ତତେ ଚଏସ୍ କରତେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛୁ ତୁ କିଛି ପୁଛା ମାରିବୁ ନା ପୁଛା ଗୋଟା ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆଗଟା ଦେଖା ପଛଟା ଦେଖାଉଛୁ ମେରୁନଟା ନେ ମେରୁନଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ मामा ड्रेस कैस नहीं ଏଇଟା ତ ବଡ ଡ୍ରେସ୍ ना छोटा ऑर्डर करले ओटा काई ତୁ ଆଉ 10 ଦିନ ଆଉ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଗଲା ଫେଣ୍ଡରା ମୁହଁ କରନି ପିନ୍ଧି ପକା ଯଦି ନ ପିନ୍ଧିବୁ ମୋତେ ଦେଇପାରିବୁ ଖୁସିର तमे तो नुआ पिन दिबो नी मु तो ओटा ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇକି ପିନ୍ଧିଦେବି ଧୋଇ ଦେଇକି ପିନ୍ଧିଦେବି ମୋ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ବହୁତ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁନି କି ମେରୁନଟା ନା ଏଇଟା ତୋର ତ ଏଇ କଲର୍ ଅଛି ନା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ନାହିଁ ड्रेस नहीं ମିଛ କଥା ड्रेस नहीं मोर गुट्टे की ड्रेस नहीं ସ୍କାଏ କଲର୍ ଅଛି କି ବାବା ପଚାର
କୋଉଠି ସ୍କାଏ କଲର ନାହିଁ ନା ସ୍କାଏ ଆଉ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ପଚାର ମାନେ ସେଟା ବି ଆସିବ ଯେ କି ସେଟା ପୁରା କ୍ୟାନସେଲ କରିଦବା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସବୁ ଏମିତିକା ପିନ୍ଧିବେ କେମିତିକା ଏମିତି କୁର୍ତ୍ତି ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଁ ତୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବୁ ମୁଁ ଏଟା ପୁରା ବଡରେ ପିନ୍ଧିଦେବି ସେଇଟା ଯେ ଆସିବ କୁର୍ତ୍ତି ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଟା ଏମିତି ଫ୍ରକ୍ ହେଇଛି ଏମିତି ବୁଡ଼ିବ ମତେ ନାନୀ ୱିଶ୍ କରିନ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ତୁ ମତେ 12ଟା ବେଳେ ୱିଶ୍ କରିନ ବାରଟା ହଁ ତୁ ମତେ ଫାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ କରିନ ତୁ କେଠିଥିଲୁ କି ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲୁନି ପାଗଳା ହେଇଛି କଣ କହୁଛୁ ଟିକେ ଶୁଣ ସେ ମତେ ବି ଜୁହାର ହେଇନାହିଁ ନା ଜୁଆର ମାନେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବ ମୁଁ ଯାଇକି ହାରିକି ପଳେଇସି ହେଇ ଏଇଠିକି ଆସ ଲାଇଟ୍ ପଡୁଛୁ ଏଠି କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି ଜୁହାର ହେଇପାରିବନି ଗୋଟେ हेलो हेलो हम आई जाउछी जाई पहुंच तमे सही थाओ ऑफिस खुला है नहीं किसको लाई शिवन जाएगी ଯାଇଥିବ କେତେଟା ଲାଗି 2:55 5 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର ପହଞ୍ଚିଯିବ तब कोई लगा अब जाएगी କହିଦେଲି ତ ଭେକଲା ମାରିଗଲା ସେ ଯେ ओ हैप्पी बर्थडे ହଉ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରାହେଇଥିଲା ନା କରାହେଇନଥିଲା କୁହ ନା ना नहीं 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 हम मो पाखरे थिला है नहीं के डोछु की के डोछु हां आ को केतळे 12:30 12:24 रे की फोन कर अज्जी अरे टुडे कोन लिखा जी ता पीएम माने 12:30 तमे आके दीपरे कॉल कर ଆଉ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତା ନା तो हॉस्टल रो सब लोग छात्र में तो छोटा बेले तो हॉस्टल तो कोन ना यो मते बात ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା କେଠି ପିନ୍ଧିଲୁ 3ଟା ଡ୍ରେସ୍ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ 3ଟା ଡ୍ରେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି चिंता है ହଁ ଯେଟା ପିନ୍ଧିପାରିବ ସେ ଚାହିଁଲେ 3ଟା ହାର ବି ପିନ୍ଧିପାରିବ माने गिफ्ट କାହିଁ माने आखरा ହଁ କାହିଁ को चिकू का अच्छा मैं रख देची କାହିଁ रख देची କେଠି ରଖିଛୁ मैं रख देची हॉस्टल रो ଦେଖା ଟିକେ ସିଏ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି अरे मो बटे से के मो ड्रेस के देखिए तो ड्रेस ତୁ ଦେଖା ଦେଖା ଟିକେ देखे दे ଏଇଟା ଚିକି ମତେ ଗିଫ୍ଟ କଲା ना ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ହେଇନି ନା ହେଇ 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 ଦେଖ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇ 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 ସେଇଠି ସେଇଠିକି ଆସ ସେଇଠି ଏଇଟା ବୋଧେ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ କେ ଡ୍ରେସ୍ ଆସ ତମକୁ ବି ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ये ड्रेस देखिए देखिए ड्रेस तो बढ़िया लग ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି 3ଟା ଡ୍ରେସ୍ ଗିଫ୍ଟ କରିଛି ଏତେ ଗୁଡ଼ା କେହି ଗିଫ୍ଟ କରୁନଥିବେ କାହାକୁ अरे बड़ क्वालिटी ड्रेस ए ताको से जो गाई दौड़ीटा बांध दोनु ମୁଁ ଯାଉ ଦେବେ ଗୋଟେ କଥା ହଉ ଟିକେ ମାରୁଛୁ परी हूँ मैं हाँ हाँ तू परी बाल्टी बंद कर दे बाल्टी लागଛୁ हेलो हाँ देखु पूरा खाओ समझिबो हाँ मत से पेमेंट रो भी स्क्रीनशॉट टा और डॉक्यूमेंट टा पठे दबो टिके
ସେବେଳେ ତୁ ରହିବୁ ସେବେଳେ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ମାନପତ୍ର ଦବାନି। हैप्पी बर्थडे चिकी। ହଉ ହାପି ବାର୍ଥଡେ। कौन अच्छी गैस करके खुलिबु ସମୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଆମେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିପାରିଲେ ତ ଫଟୋ ହେଲା ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ମୋବାଇଲ କାନରେ तो मन दुख सेही दिबे की हां ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲେ कांदिलाणी से लुहटा अटकी अछि खाली टिके को टिके बहिबो किस अच्छी गैस करी और किछि ସେଇ ଗେସ୍ କରୁଛୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଗ ବହୁତ ନୁହେଁ ତ ଛାଡ଼ ତ ଜନ୍ମଦିନ କିଛି କହିବା ତଥାପି ତୁ କେବେ ସେମିତି କହୁଛୁ ଏଲାରାମ ଘଣ୍ଟା କିଏ ଦେଇଛି କାହିଁକି ଏଲାରାମ ଘଣ୍ଟା ସେ ତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛୁ ଏଲାରାମ ଘଣ୍ଟା ना एटा बाकी सत कथा चिक्की पाई गुटे ही गिफ्ट केना चिक्की पूरी जीवो सेटा होचे आ गुटे गिफ्ट चिकी को पूरी देखे नवा ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା ସେଠି ଛକା ହେଉଛି ଦେଖିଦେବୁ ତ ଟିକେଟ୍ रहबो तमे पॉकेट रे खुलछ कोन सेटा तो बना कोन फ्लिपकार्ट वाला है पढ़ तू गैस कर चिकी मूड खराब अच्छी सतरे जना पड़ेगा चिकी गिफ्ट जरी के चिरेनी आज चिरदेला आमर तो हेडा नेक तो उड़ू चुप रे जा पिंधि के जा जा हबो एटा जा जा मते भी हबो जा जा पिंधि के जा ए भीतर को आस देखन तो केक टा केते सुंदर अछि चिकी रो नया ड्रेस है ना से पूरा हीरोइन नेकी बारी आसले आज तुम झील जन्म झील दी आसले ना सब प्रिपरेशन सरला को स्नो आना तुम दीटा काटी धरिक लगा हम दीटा है पावरफुल हम चिकू जदि कहीं मारिया पे न दो तोर मोर नीचे नीचे मारिया हां देखियो चिकू तोर मुंह मार दो सरू चिकू बहुत पिट भी कहूँ ता ऊपर किसी चिकू को देलु ना दे चिकू को टिके दो जुगी से ताको से पूरे ठकाई दो काट दे ना ओडे तो वेट करिबो आईपीएल जेडी जे पर्यंत आपना हांडी रे टिके मु खाइमे 21 दिन पर्यंत नियंतो गर्भ मत आटे दियो मु गुलाब फूलटा खाइमे तो आई पळला ना नियो आई पळले आई पळले बेटा भालो मैं नहीं जाता एकटा बंद कर दो
ଜଣେ ପାଗଳାକୁ ଦେଖ ଆପେ ଆପେ ସ୍ଲୋ ମାରିବୁ କଚି ମାରୁନାହାନ୍ତି ନା ମାରିଦଉନ କ'ଣ ସେଇଟା ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଚିକୁ ଯାହା କରୁଛ କର ଲାଇଜଲ ଟିକେ ଆଣିକି ଫିନାଇଲ ଟିକେ ପକେଇକି ଚାଲ ସକାଳେ ମୋ ରୁମ୍ଟା ପୋଛିଦେବ। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ? ଆଜି ମୁଁ ଡିବେଟରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି। ହଉ ଇଂଲିଶ ଡିବେଟରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ହେଇଛି ନା। ଯିଏ ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଆଜି ସେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି। ସମୟ ରହିବ। କବିଙ୍କ ମନରୁ ପଦେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଜି ବାଥରୁମରେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲି। ହଉ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସତ କହୁଛି। ହଉ ମଜାକ ଲାଗୁଛି ସମୟ ସତରେ ଆଜି ବାଥରୁମ